vaat. Selamun aleyküm. Muhammed'in seccalı Muhammed'in 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 Destur ve maşallah fazla asacı Muhammed'in tarikatına as-suhba vel hayru fil cemiyye. Allah Azze ve Celle buyuruyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği kullar, en çok sevdiği kullar genç olan, ibadet eden insanlara. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, informs us that those whom Allah Almighty loves the most are the youngsters who worship Allah Almighty. Onları sever. Allah Almighty loves those youngsters who worship Him. Yaşlılardan daha fazla sever çünkü And Allah Almighty loves the youngsters who worship Him more than the elderly. yaşlılar geçmiş artık ne yaptıklar, gençliklerinde ne yaptıysa belli değil ama The elderly, they have left their lives behind. It may not be clear what they may have done in their young ages. gençlerin ibadet etmeleri Allah Azze ve Celle'nin sevdiği şeydir. Therefore, Allah Almighty loves those youngsters who, from early on, dedicate their lives to the service and worship of Allah Almighty. Onları sever. Onların nefislerini zapt etmek, nefislerini kontrol etmek. Allah Almighty loves those youngsters because from an early age on, they capture, they control, they overcome their egos to worship Allah Almighty. Zordur ama totanda çok büyük bir dereceye nail olmuş oluyor. By controlling their egos from an early age on, while still being young, they're obtaining very high degrees and stations. Allah'ın sevdiği kullarından They become those whom Allah Almighty loves. oluyor. Sevmediği kullar da Allah Azze ve Celle'nin Who are the ones who Allah Almighty dislikes? yaşlı olup da kötülük yapan, Allah Almighty dislikes those people who are old, have an advanced age but commit bad things. en çok da zina yapan yaşlı adam kalkıp da şey yapan. And Allah Almighty dislikes the most those elderly or old people who do bad things, and He dislikes most those who commit adultery. Maalesef şimdi de her tarafta ondan çoğaldı. Unfortunately, now we live in a time where the number of such people have increased. Çünkü her taraf şey oldu, rezalet oldu. Everywhere disgraceful acts are performed. İstediği kolayca yapabiliyor. Everywhere people can easily do all kinds of disgraceful acts, whatever their egos desire. Onun için onun en sevmediği Allah Azze ve Celle insan da onlardır. And it is those who Allah Almighty dislikes the most. Allah Almighty dislikes the most those who have an advanced age, are old, but commit bad things, and in particular commit adultery. Yani hem yaşlı hem bu rezalet yapıyor. Allah Almighty dislikes those who are old, and in addition, and despite of being old and having an advanced age, commit such a disgraceful act. Onun için Allah Azze ve Celle'nin gadabına, öfkesine mazhar olur. Allah Almighty's wrath and anger is unto those people, Hiçbir işe yaramaz. and they will not be successful in what they do, Kötülükten başka şey kazanmaz. and they will not be gaining anything except badness. Onun sonu dünyada da fakirliktir. Their lives in this world will be miserable, Ahirette de azaptır. and in the hereafter they will face punishment. Onun için yaşlı olan insanlar dikkat etmesi lazım.
Therefore, those who are old must be careful. Kolayca yapılan günahlar yani menfaat değil, fayda değil, kazanç değil. Onlar Sins may be committed easily, but one must know that doing a sin is not to your benefit and it is not to your profit. kendisine azaptır. To commit a sin is going to be a punishment for you. Kötülüktür. Allah It is something bad for you. muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us. İnsanın nefsini terbiye etmesi lazım. Küçüklüğünden People need to educate and train their egos from an early age on. terbiye ederse ve yaşlanınca aynı yolda gider. If one trains and educates one's ego from an early age on, then one will preserve those good manners acquired in one's early ages. O küçüklüğünden nefsine her şeyi mubah görürse o sonuna kadar ele gider. But if one from an early age on allows one's ego to do anything it desires, then one continue living that way. Ona büyük bir kayıp olmuş olur. And that will result in a great loss. Hayatını kaybetmiş olur derler ya. Hayatını kaybetti. Onlardır hayatını kaybeden. And they are the ones who have lost their lives. Ölenler, Allah yolunda ölenler hayatını yeni hayat, güzel hayata kavuşmuş olur. Those, however, who die while following the way of Allah Almighty will have acquired a new life. Ötekiler hayatını kaybetmiş olur. While those who do not follow the way of Allah Almighty will have lost their lives. Dünyasında, ahiretinde kaybetmiş olur. They will have lost both. They will have lost in this world as well as in the hereafter. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us Nefsimizin şerrinden. from the evil of our egos. Yaşlıyım başım deyip de yapmayın. Don't give in to your ego, regardless of your age. It doesn't matter whether you're old. You must still fight your ego. Bir şey olmaz demeyin. Don't say, I'm old, nothing happens. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us. Size hiç fırsat vermeyelim inşallah. Don't give a single opportunity to our ego. Allah. Ve minallah tevfik. El Fatiha.